तो दोस्तों आज આપણે સાંભળીશું આરકે ગુજરાતી ઉખાણા ચેનલમાં મગજ ઘુમાવી દે એવી પહેલી ઉખાણું પહેલું પાણી પીવે પણ જીવતું નથી, પેટ ભરે પણ ખાતું નથી, બોલો એ કોણ? तो आनो जवाब से पाणीनुं માટલું। पाणी पीवे पण जीवतुं नथी, पेट भरे पण खातुं नथी। उखाणुं बीजुं नानी एवी डब्बी, अंदर आखी दुनिया देखाय, बोलो ए शुं? तो मित्रों आनो जवाब से अरीसो, जेमां जोई ए देखाय। चालो जोईए आ उखाणानो जवाब सौथी पहला कोण आपशे? उखाणुं त्रीजुं नानुं एवुं घर मारुं, बारणुं नथी एक, अंदर बेठो पीळो राजा, कहो ए कोण? तो मित्रों आनो जवाब से ईंडुं। उखाणुं चौथुं लाकडानुं शरीर, लोखंडना पग, खेतरमां खेडूतनो साथी, बोलो ए कोण? तो मित्रों आनो जवाब से हळ। उखाणुं पांचमुं एक नानी छोकरी, पेटमां राखी लाकडी, बोलो ए कोण? तो मित्रों उखाणानो जवाब से दीवासળી। उखाणुं छठुं લીલી લાકડી સૂકો કાન, બોલે નહીં પણ આપે ભાન, બોલો એ કોણ બાઈ? तो मित्रों आनो जवाब से ચોપડી। उखाणुं सातमुं एक झाड़ पर 12 पंखी, 6 काळा ने 6 धोळा, बोलो ए शुं? तो मित्रों आनो जवाब से वर्षना 12 महीना, अंजवाळियुं अने अंधारियुं। उखाणुं आठमुं पेटमां चावी, बहार ताळुं, वगर दंडीए हूँ उगाडूं, बोलो ए शुं? तो मित्रों आनो जवाब से दरवाजो। उखाणुं नवमुं काळा खेतरमां धोळा दाणा, दिवसे संताय ने राते देखाय, बोलो ए कोण? तो मित्रों आनो जवाब से तारा। उखाणुं दसमुं 32 भाईओनी वच्चे एक बहन रमे, बोलो ए कोण? मित्रों आवा ज विडियो जोवा माटे अमारी आरके गुजराती उखाणा चेनल ने लाइक करो, शेर करो, सब्सक्राइब करो अने बेल आइकन पर क्लिक करो। उखाणानो जवाब से मित्रों दांत अने जीभ। मस्त मजानुं उखाणुं। उखाणुं 11मुं
ધોળો કૂવો, કાળું પાણી, વગર મોઢે પીવે જ્ઞાની. બોલો એ શું? તો મિત્રો આનો જવાબ છે શાહી અને કલમ પેન. ઉખાણું 12મું. લીલી લાકડી મીઠો રસ, ખાવા બેસો તો આવે કસ. બોલો એ શું? મિત્રો આનો જવાબ જો તમને આવડે તો કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂર આપજો. મિત્રો આનો જવાબ છે શેરડી.